Kebesaran dan selamat datang ke episod khas kami sempena Pesta Keamatan 2025 di Smart Talk Sabah. Yahoi Joanna Suhendi Rampas dan hari ini kita akan menyelami keamatan dari asal-usulnya ke sambutan moden yang penuh warna-warni dan ke arah masa depan keamatan terutamanya di negeri Sabah. Bersama saya ialah seorang tokoh muda yang aktif dalam memelihara dan memodernkan budaya Sabah, iaitu saudara ataupun rindawan Steve Masitun, dan beliau merupakan pengerusi Majlis Belia KDCA. Kepesanangan kongsi kau tu nak kata baik nak? Kihoy. Irina Wokrai. Irina Wokrai tak ya. Pagulu po untuk memulakan sesi kita pada hari ini, sesi khas keamatan, dan mungkin kepada mereka yang di luar sana mungkin kita boleh bagi tahu dengan dorang hari ini kita pakai baju apa Benny kan? Boleh. Saya punya simple lah. Ini Kadazan Pinampang. Kadazan Pinampang punya. Saya punya daripada Tongod. Yes. Jadi hari ini memakai tekad basaan det mentadet Pinampang menagit mentadet Tongod dehad bain akan ke kiulu bain ya. Akan ke kiulu. Nah harap biara. Itu okay kada kamai tiboras meting alun tadon. Okey, jadi kita melihat kepada tema keamatan untuk tahun ini, Steve. Tema keamatan tahun ini adalah yaitu keamatan untuk semua. Yes. Right? Keamatan mentok keinsanan kebajikan. Jadi bagi perspektif Steve sendiri ya, sebagai anak muda, apakah the crux ataupun apakah yang ingin ditonjolkan di sebalik tema ini? Oke. Kopi Sedangan, Kopi Sunduan, thank you sebab jemput saya pada hari ini. Apapun, I think tema untuk tahun ini tema yang baik, sebab bila keamatan untuk semua, keamatan for all, keamatan montok keinsanan bermaksud bukan saja perayaan ini diraikan oleh Kadazan Dusun, tetapi kita berkongsi kebudayaan bersama Sabahan dan juga Malaysian, and of course through online. Di luar negara pun boleh melihat kita punya kemeriahan pesta menuai keamatan ini. Itu untuk saya lah. Jadi maksud dia macam keamatan, kalau saya lah, perspektif saya, kalau saya melihat keamatan untuk semua ini adalah keamatan ini adalah inklusif. Yes. Dia bilang bukan hanya diraikan oleh etnik Kadazan Dusun sahaja, tetapi seluruh bukan saja seluruh etnik ataupun rakyat di Sabah, tetapi juga di Malaysia. Yes, true. In fact, kita mau memperlihatkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa keamatan ini it's not only for a certain race, tetapi it is one of the identities of Sabah. Yes, itulah itu. Itu kalau saya lah. Kan? Lagipun of course kalau melihat matlamat perayaan ini dari dulu kita merayakan kesyukuran. So basically bila kita ada satu venue selepas evolusi Hongkot Khoisan itu di mana kita mau berjumpa dan bersama-sama semua di satu tempat untuk merayakan kebudayaan dan juga bertemu rakan-rakan serta keluarga. Jadi Steve, kamu sebagai pengerusi ataupun pengerusi Majlis Belia KDCA, KDCA Youth Council. Dan bagaimana Steve melihat generasi muda hari ini mengekalkan makna keamatan dalam konteks Sabah moden? Saya on the way saya datang sini tadi ya. Saya dengar ada satu lagu nama dia Huguan. No. Nama itu grup Huguan if I was not mistaken. Lepas tu lagu dia is Gen Z punya vibe, right? And memang kalau bahasa-bahasa yang dia gunakan itu memang yang sekarang punya lah orang bilang. Kalau saya masih rasa saya tua sudahlah. So tetapi walau bagaimanapun saya melihat di sini bahawa walaupun whatever ataupun apa-apa generasi you come from, kan, I think this is what you call generasi X, Z, Gen Z kan. Kalau anak-anak kita
generasi Alpha. Alpha sudah, mau beta sudah kan. Kalau kita apa? Generasi I X, think Y. XY lah, around Okay, there. right. So generasi muda kini memainkan peranan yang penting lah, especially when you are talking about KDCA Youth Council. You have the responsibility to ensure that kita dapat kekalkan budaya keamatan kita. Betul. Right. Jadi bagaimanakah Steve melihat anak-anak muda sekarang ini memelihara budaya ini? I mean, is it keamatan ini, you mentioned about evolution kan? Dia sudah dimodernkan mengikut generasi ataupun masih kekal lagi dengan makna sebenar keamatan itu? Mungkin Steve boleh share sedikit lah apa sebenarnya kepada penonton di sana maksud sebenar keamatan ini? Okay, first of all, bila kita bercerita tentang kebudayaan, kalau saya do or die, mesti kita pertahankan semua aspek kebudayaan. Bermaksud daripada ini para boboizan membuat ritual, kita kena accept yang itu. Bagi saya tanamkan itu kita tidak boleh lupakan. Kita mesti sedaya upaya try to really preserve, which means kalaulah sebab kalau dari segi konteks ritual ini bukan semua orang boleh nih. Ya, betul. Memang perlu belajar dengan betul sebab dia ada tata susila dia, and end of the day dari segi konteks modern itu it's from how we do content, how we really try to capture every moment into digital. At least ada panduan kita. Sebab bagi saya masih belajar, biarpun dari 2015 kami di dalam Youth Council ini, yang saya perhatikanlah untuk kita boleh kekalkan dia relevan dan juga ini poin-poin yang penting itu ada, it should be digitalized for me lah, supaya bukan saja yang generasi baru itu faham, tetapi we can expand. Sebab ini Kadazan Dusun ini merata-rata juga ramai juga kita ini di luar konteks Malaysia. So I think that is another way to outreach lah for me, how to outreach. Selain daripada selalunya bila kita tanya keamatan kan orang punya mentality celebration, pergi KDCA, pergi tengok untuk ngadau, pergi tengok Sugandoi. But I think it's more on itu ritual, itu cara kita memelihara macam pakaian tradisi and so on, itu mesti mesti betul-betul documented for future generation punya reference. Yes. Actually, moving from that kan, saya rasa banyak yang boleh kita bincangkan dan rungkai tentang perkara ini. Okay, so you talk about preservation of ritual tadi kan. In fact, ini saya rasa ini adalah keamatan ini adalah satu platform untuk kita pastikan bahawa kebudayaan ataupun kobasanan dia bilang. Kobasanan ini dapat kita preserve, dapat kita pastikan kekalkan dia punya konteks tu. Tapi I realize sometimes kan, betul lah saya nampak ramai yang ingat ni kan kalau time keamatan saja dia bilang dia bilang bisa makalapik kabeh. True. Which I think it's totally dia mungkin ada salah. Yes, betul. Yes. Kita have to memeramai. Yes. Tetapi konteks tu sudah salah, sedikit salah. Yeah, true. For me, I agree juga sebab they overjoyed for me. Sebenarnya kalau dulu ni dia berpada-pada, sederhana, sebab message utama ialah selain yang kita cakap memelihara budaya semua lah kan, is to be together and to be with the people. Itu yang penting sebenarnya. But of course towards time kita susah juga kita mau melarang ini yang sudah mau nakalapik. Nakalapik maksud dia yang ada over lah. Maksud dia over. Mungkin kepada pendengar yang tidak tahu apa itu nakalapik kan. Okay. Satu lagi saya mau kita bincangkan. I want to get your opinion, especially kepada penonton kita mungkin yang berada di luar Sabah. Okay, they always think that there is that certain ataupun there's that fine line between there is that mentality saying that
keamatan ini adalah for a certain bangsa, agama saja. Tapi saya ingin perjelaskan ataupun mungkin Steve, you can also mention about this, bahawa tidak kira apa kaum, bangsa dan agama, tapi keamatan ini actually is for everyone. It's the everyone, Yes, kan? everyone. Yeah. Kalau bila kita cakap begini kan, I understand. You get what I mean, right? Yes. Sometimes orang anggap untuk derang saja. Yeah. Because just like recently, bila saya pergi kursus kan, I found it surprising, masih ada yang tidak tahu yang KDC ini tempat untuk bersama-sama, dan bila berada di perayaan Kebuncak lah, di of course di Penampang lah kan, yang dari segi section makan minum, dirang tidak tahu ada yang halal, ada yang tidak, kan, and then dirang tidak pun tahu yang untuk semua pula nih, saya ingat untuk kamu saja tidak. No. So I still find it surprisingly yang orang muda sekarang tidak tahu. Okay, maybe we have to tell everyone, kepada mereka yang pendengar yang mau datang ke KDCA, okay, jangan susah, sebab sebenarnya keamatan ini perlu kita tekankan konteks ini, bahawa keamatan ini sebenarnya adalah kesyukuran. Selepas menuai padi, sebenarnya true. Sebenarnya that is the real value of keamatan, right? True. And then tidak kira apa agama, dia sebenarnya kalau you datang ke KDCA, dia in terms of makanan pun, there is it's very safe lah, orang bilang kan. True, there is halal section and non halal section. So and then of course that's where you find harmony. Sana lah kau nampak yang, boleh pula kamu semua ya. Sabah is very harmonious, right? So basically the celebration itself proven to harmonize people. Correct. Despite of course kita paham lah reality dia, ada juga yang orang-orang kita ini suka argue among each other. But end of the day for me, yes, we cannot stop people from arguing. But end of the day is what we as, of course macam kita lah yang ada darah Kadazan Dusun ni, how can we be responsible to help not only for the association if we are not inside the association, but how do you promote kita punya bangsa ini kepada orang lain. Tidak bermaksud dari konteks keamatan saja, mungkin dari segi sopan santun bercakap, mungkin dari segi knowledge yang bila kita masuk hutan, kita mesti tahu certain rules and regulation. Simpan garam di kasut. Something like that. Antaranya, yes. We're going to talk more about that, dan kita berehat seketika. So tadi kita bincang bahawa keamatan itu sinonim dengan rasa syukur dan juga semangat community, di mana ia mengekalkan atau mengekalkan keharmonian terutamanya di Sabah, right? So sebagai pengerusi Majlis Belia KDCA, saya ingin tanya sebenarnya, apakah cabaran utama dalam menarik belia, because you mentioned tadi pasal preserving ritual, right? Menarik belia untuk terlibat dalam sambutan tradisional seperti ini. And another thing that I realise, ramai anak muda kita sekarang ini, not only ritual ini, untuk the issue of preserving the ritual, tetapi isu bahasa ini juga semakin dilupakan. Yes, true. Kan? Kemudian agummo na di hatit suka dawagod ta kapi amila mo beras ta kau kabad dikin hilawala nga so tulun min beras wa yadi na mati. Jadi apakah cabaran utama dan bagaimanakah KDCA Youth Council menangani masalah ini? Okay, good question. Same thing bila we volunteering ourselves untuk membantu ini persatuan. Of course, bila kami masuk kami mesti paham dan terima tanggung jawab serta cabaran. But in terms of how KDCA move forward dengan cadangan-cadangan daripada Youth Council lah, and now it shifted is melalui sekarang kita ada macam Manangon.
pertandingan bercerita. Bercerita dalam Kadazan Dusun. Jadi yes, bukan saja dia bermula daripada sekolah, it evolve pergi final sudah, pergi pentas KDCA. So it's something that the younger generation would be at least proud of. And then at the same time untuk parents yang pandai bercakap tetapi derang tidak bercakap di rumah, bila anak menyertai, ada sebab dalam program sekolah kan ada yang untuk bahasa Kadazan Dusun. So when they realize penting juga pula ni, then they start conversing. Ini yang saya nampak lah. Okay. Sebab saya ingat dulu masa saya, I think I was in primary school betul kan. Saya telah menyertai pertandingan menanong bahasa lembut bahasa Kadazan Dusun lah. Okay. 3 tahun berturut-turut. Tidak. Reigning champion. Reigning champion lah, menangan-tangan kan. Saya melihat dari tahun berapa itu saya ikut So my final competition was in 2000. Okay, 3 years in a row lah. Okay. So 1998, 2000. Okay. Tetapi saya melihat program macam menangon ini sudah lama sebenarnya dilaksanakan. Perpustakaan kalau tidak silap masa itu. Tetapi I don't see it still much impact towards our younger generation. Boleh bercakap tapi tidak lurus bah orang bilang. Not proud enough. We must admit. Kemenda katurompus dia bilang. So and then kalau kita kalau kita melihat lah, kalau dulu time 2007 I join Unukngadau lah 2007. Memang saya nampak ada perubahan yang cukup besar lah, terutama as you mentioned naik ke atas pentas. Sebab semasa 2007 dahulu kepetahan untuk bertutur dalam bahasa ibunda itu sebenarnya belum diuji. Yes, true. Masa itulah. Yes, belum diuji. Dia hanya bermula pada tahun 2019 sebenarnya. 2019. At that time I was the pengurusi jawatan kuasa Unukngadau peringkat negeri Sabah lah. So we brought that up. In fact, I brought that up and I wanted to see bagaimana Unukngadau ini, if you're talking about preserving our culture. One of it is also preserving kita punya bahasa. Kan? Jadi I said you must also kita kena tengok dan kita kena lihat bagaimanakah Unukngadau ini juga make sure that they're not on the stage, not just beautiful. No, you are beautiful, but you are there untuk memberi makna di mana look, I am the Unukngadau and why am I chosen to be Unukngadau? Because not only okay, I mean biasalah, okay lah, pertandingan ratu kan cantik. But I'm able to speak bahasa ibunda because I have the capability to ensure that I can preserve. Saya boleh preserve itu bahasa saya juga ibunda. Whatever lah, whether you are dusun Liwan kah, dusun Bunduk kah, whether you are Rungus kah ataupun Kadazan Pinampang, Papar, as long as you can boleh bertutur dalam bahasa ibunda kamu. Betul. Itu saya lah dulu masa that was 2019. So saya nampak evolution tu memang ada lah. Of course, yang saya nampak is pengetahuan setiap peserta tentang pakaian derang pun meningkat lah. Correct. I don't know. I think you have that experience. Sebenarnya kalau kita melihat 2019 tu, there was one segment ataupun project of each Unukngadau that we did lah at that time. Dorang kena buat satu folio about dia punya the background of what the district that she is representing. And then of course apa yang dia pakai. Apa dia pakai. And then dia punya history of dia punya the district that she represents. True. The reason being is that okay, and this is bringing us to another conversation about Unukngadau juga, right? To which I realized all the towards all this while lah kan. Unukngadau ini sebenarnya adalah satu untuk memperingati
semangat Huminodun sebenarnya, right? And every year, one lady, beautiful lady, single lady, will be crowned, okay, to be the Unduk Ngadau. And Steve, you are also part of jawatan kuasa Unduk Ngadau, jawatan kuasa lah. So basically like ada yang bertanya juga kenapa ada men, kan? But of course, it's also a privilege to understand that ini jawatan kuasa Unduk Ngadau ini bukan senang. Yes. It need hard works, it need focus, just like you have that experience. Kadang-kadang orang ingat mau organize tuh macam senang, but like for us, dari segi protokol perlu ada orang jaga, jadi tanggung jawab lah. And then dari segi keselamatan, perlu ada juga yang menjadi chevron. So that's where macam kami lah yang Youth Council diberi tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan di mana keberadaan ini unduk-unduk, terutama yang sudah pergi peringkat negeri lah. So for me, I always try to encourage lah yang ini unduk ini, that win or lose, end of the day, it's not just because you are beautiful and you should go into the competition, but it's how they represent themselves. Macam mana selepas ini dia mesti mau maju ke hadapan, mesti mau maju. Okon ko sumbang Unduk Ngadau nggak kemawin. Jangan terus. Ini betul. This is reality. Ada yang saya terjumpa, wah dia sudah mau pikir kawin. Saya bilang, don't think of that. Of course, we want to empower women. So actually that is part of my task lah. I try to communicate it. Jangan fokus yang nanti mau cari boyfriend ini ya. Focus how to go forward. If you are still interested in education, then pursue. If you think you want a career to move forward after itu Unduk Ngadau, then go for it. Kan fokus adalah masih sedikit. Because jangan saja kau cantik nanti end up kawin saja. Jangan juga begitu. Kita pi Unduk Ngadau pun maju. Macam kau lah. Salah satu. So actually kalau saya imbas balik lah kan cerita inilah. Actually I was crowned 18 years ago. Yes. Macam tidak sedar kan? Kalau orang yang kalau ada budak yang baru lahir masa tu kan habis sudah SPM dia Pak. So I can feel I'm getting old lah, orang bilang. Saya macam lagi terasa. Tapi inilah antaranya salah satu yang saya lihat kan, biasanya orang melihat undukan. And banyak, saya sudah nampak banyak junior saya, and I'm very proud of them, to see each and everyone, excelling in their own field. Yes, true. And to be fair, kalau untuk saya lihat pengalaman saya sendiri, Unduk Ngadau sebenarnya telah memberikan saya satu batu loncatan sebenarnya. Itu yang kita mendengar. No, you have to do it. Kita bukan gunakan. That's not the right word. Tapi kita utilize. Okay, if you can use that word, right? I think so. Sebenarnya itu satu platform yang baik, right? And it's up to you how you want to push yourself. Yes, true. Betul. Because after Unduk Ngadau, and then I actually joined Bintang RTM masa tu. See, so it is how creative you are in trying to bring yourself. True. I'm not bragging about myself, but this is saya proof. mau lihat, all my juniors yang akan mengikuti pertandingan Unduk Ngadau dalam beberapa hari lagi yang akan datang, kan. Gunakan platform Unduk Ngadau ini bukan sekadar untuk entertainment sahaja. True. Think ahead. You see, because ini adalah salah satu yang juga amat membimbangkan saya sebenarnya, Steve. Saya bimbang melihat sekiranya identiti Unduk Ngadau ini adalah untuk entertainment sahaja. Agree. Kan untuk you have this thing where siapa undian like paling banyak and stuff like that. I mean, that's the fun part of it. Tapi the true the true essence of Unduk Ngadau is for women empowerment, especially within the Kadazan Dusun community. And I'm also very worried that kalau there must be a very firm
stand to say that Undok Ngadau is about women empowerment, because we don't want this Undok Ngadau to be objectified. True. Itu saya setuju. That is the last thing we want, orang bilang kan. So saya sebenarnya, this is like a war cry for me lah juga. Yeah. That Undok Ngadau is about women empowerment. True. That is why, like I said lah, my role is when I identify ada sudah yang mau lari topik sekejap, I will have to just say, hey, now just focus on what you're doing towards end of itu pertandingan, but after that is how you pursue further, how women should empower the orang-orang lain lagi, yang lebih muda lagi, how they as women. So bukan saya empower derang, but they empower juga yang women lain. The lain, right? So this is the thing, and I'm very excited to hear about this. You as the pengerusi Majlis Belia KDCA, you're a man. Yes. Okay. I do have a lot of statement about women dulu. Yeah. I mean, if you can check. Correct. So we need people like more Steves actually, because you see the thing is about women empowerment kan, ataupun you're talking about women empowerment, women's rights, True. But kita perlu juga there must be a synergy between men and women, and we need the men to actually also support women empowerment. It's not about the women itself. True. Sebab people have this thought that women empowerment is only an agenda for the women. True. It should be both sides. It should be both sides. So saya ingin membawa para pendengar kepada satu konteks yang lebih luas lagi, beyond Undok Ngadau. Beyond Undok Ngadau. Okay. To say that, look, Undok Ngadau is not, it's women empowerment, and we need the men like you all to ensure that we are also, in Sempa, kita ni rata lah, sama rata. Mesti mau rata. Kan? That's why, as I said lah, memang kadang-kadang orang pun, apa bakal buat nih, but that's my task. Bila saya nampak, you can go further. Push. Yeah. Bukan saya sini. Nah, like you, I'm super proud. Banyak juga kita nampak yang lain-lain. So, end of the day, mungkin saya punya role is very small role where I do chevron, but that's where I try to encourage these ladies. Jangan ini saja, kamu teruskan. Kalau kau pandai ini bisnis, teruskan. Kalau kau pandai yang lain, teruskan. It's not about Undok Ngadau. The 1 year saya tidak tahu apa kau buat. Ini saya mau kasih ingat, bukan cari laki saya. Jangan juga begitu, Pak. Nah, because saya sudah nampak. No, I actually want to see whoever the next Undok Ngadau will be. You will be the leader in the area that you excel in. True. It's about leadership juga. True. Kan? Bukan semua juga lah mau jadi politician. Itu lain lah. Banyak lah bidang-bidang derang. Jangan. Cuma maksud saya, you have to be a leader in your own. Yes. In your own capacity lah. Kan? Beyond, too much beyond pun nanti stress juga. Right. And what do you think about Sugandoi these days? Okay. Now we're talking about Undok Ngadau sudah kan. Now let's move on to Sugandoi. I mean, what are your thoughts about Sugandoi? Is it more like entertainment, ataupun dia nampak memang mencungkil ramai bakat. In fact, dari sana kita melihat banyak kita punya anak muda Kadazan Dusun ni memang boleh tahan suara semualah. Yeah, for Sugandoi itself. But how is it preserving our culture? Okay, kalau saya from songs I learn my vocab. So itu betul-betul living proof lah. Okay. Kadang-kadang saya tanya lah kawan, apa maksud Nina nih? Apa masuk Nina nih? Oh, jadi ini. So I put, and then my daily conversation, biarpun saya tidak pandai, ini untuk yang di luar lah, yang tidak pandai bercakap. Macam saya pun, dari kecil yes, I converse in my mother tongue, tapi bila kau sudah bukan di daerah, and then we are speaking in BM, Chinese and English. Songs help me. Jadi for me Sugandoi, kalau kita boleh mengamati lirik, boleh faham itu each word, it will help. Itu satu lah. Dua, I think dari Sugandoi kita sudah nampak juga banyak excel outside. Okay. Yes. Macam Fanzi, Fanzi, Elika,
Debrasia, Debrasia, ada banyak lagi lah. Yeah. So many. It's for me same like Undung Gadau. It's how You they push. try and use their talent di dalam ini Sugando ini push outside. So maybe kita bagi contoh macam Fanzila kan, he's getting hits more, ramai orang kenal dia. Tapi orang tetap akan pergi juga dengar dia punya lagu yang bahasa dusun. Yes. Contoh. So that in a way lah, indirectly promoting Our own culture, our lyrics, our words and so on. So dari segi konteks pertandingan memang macam ada nampak sudah dia towards commercial. So pada battle, with all this battle, with all this singing technique that they want to apply, sesuai atau tidak ini wording Kadazan Dusun dalam singing teknik, itu saya nampak ada evolusi dia sudah. Okay. Dulu tidak orang whistle, sekarang lagu kita ada whistle. Ada rap sudah. Ada rap lagi. So in a way dia menarik juga minat yang generasi paling baru. Yes. Kan bila dia orang rasa okay lah saya mau improvise. Macam dulu ada juga yang marah nih Wonzoy kan dulu. Yeah. Oh kon lindus. So of course memang mula-mula ada yang rasa marah. Yeah. Because how she pronounce it, but maybe that's how she express herself. Nah, ini kita bagi contoh lah. So I think untuk menarik minat, of course dari music ini pun it expanded. But adakah dia memperkasakan budaya kita? Of course dari segi penjurian, so juri ini dia punya headset ini very dry. Oh yes. Dia dengar semua. So terkehelo punya voice, everything pitching. If you can't really pronounce it word, memang kena. So means bukan saja ada teknik, but we really need to learn how to pronounce correctly the words of our ini kita punya language lah. So I still do believe Sugandoi is another platform that can go far, but at the same time still encourage kita punya anak-anak muda ini mau kenal dan mau nyanyi at least lah. So orang bilang. Harakagut isod panghuhatanku, okay, Steve. I don't know, but I find it very kadang-kadang saya boleh terima, but sometimes maybe because I don't know, kalau saya dengar itu lagu kan, dia mirorot macam dia kasih campur itu bahasa Melayu dengan dusun di dalam satu lagu tu. I mean, it sounds cool. Tapi for me kan, I don't know, maybe I'm old school. I still love classic music macam, classic dusun music, classical dusun music yang macam tiada Aisa it rorot-rorot yalah. Kan it pengkalit iyalah entah kenapa ngai lagu doon dah biang it Haro na Malayo, ako na kasarono no ngay lagu deh. Nga saya Saya tahu-tahu. Nga kaham kaya na mo ngay ke KDCA ataupun kita nyanyi kita menendig lagu vibe kamatan katiri nga kangkum ya nakapusanku sia-sia ka. Paling manang okay boleh, tapi kalau saya lah kan saya berharap lah kalau lebih banyak lagu-lagu yang pure Kadazan Dusun dapat diterbitkan. Itu kita terus kasih cadangan. Sebab kan you say you want to preserve our language. And if it's from song, jadi kita pun kena preserve language kita melalui song juga. Yes, true. Means let it be old school terus. Ipeng kuragari. Medati sa lagu. Nutungnud pa sinding. Amno na pa medati asinding. Boleh. May beda Kalibambang sekiro-kiro. Kailoy kelirik. Oy, Francis Landong nagadiri. Francis Landong Dato harap ya royalty. Show dia Dato. Jadi this is very interesting that I think this is another war cry from us lah, I suppose kan. For me it should be like this for me. For me, it should be like this, where this open discussion from
outbox ideas Yeah. that will even help our community lah, Betul. especially Kadazan Dusun. Betul. So for me yang ini nih saya akan pastikan message itu Pastikan, sampai ya. Sampai ya. Lebih banyak lagu Kadazan Dusun yang Klasik. yang klasik, yang Yes. pure, yang orang bilang kada bagi pirororo to Yalah. sebab ya. Ya lah, singing teknik It's okay, ya lah. it's okay. Kan? It's okay kalau macam ada lagu-lagu mungkin yang fun and whatnot. Tetapi I think lagu-lagu yang purely tiada campur lah bahasa-bahasa lain Itu biar perlu satu diperbanyakkan kategori juga lah, kan? Itu biar Ya. ada satu kategori khas. Yes. Of course we Songkot tahun Songkot tahun dikit. ni. Kada. Ada. Oke, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Kita kembali lagi. Dan Steve, tadi kita bercerita tentang Sugandoi, tentang Unduk Ngadau, tentang untuk preserve ritual, our culture and whatnot. Tetapi sekarang ini kita mau pandangan masa hadapan tentang keamatan kita. Okay. Alright. Sebagai pengerusi Majlis Belia KDCA, and the future of KDCA ni I think also falls into all of your hands juga lah. In a way. Jadi saya membayangkan keamatan ini sebagai satu festival yang akan terus berkembang, and di mana elemen kebudayaannya tetap dikekalkan walaupun dia mengikut arus perdana, tetapi the essence of Unduk Ngadau, the spirit of Unduk Ngadau pula keamatan, the spirit of keamatan is still being preserved, Yes. right? Jadi apa visi Steve terhadap sambutan keamatan dalam 10 tahun akan datang? Bagaimanakah ia boleh berkembang kan tanpa hilang akar tradisinya? Okay. When I speak about itu association dulu lah, kan? Of course, everyone ini in general lah. Everyone think okay, ini KDCA equal to keamatan. So kami ini dalam 1 tahun keamatan kami sibuk. Ini I need to make it clear yang keamatan is a festival that we want to share together. But end of the day, in terms of ini association, it's not just about keamatan. So kami ada banyak tugasan nih. It's just how are we going to execute? Sebab end of the day, whatever we plan is according to budget. According to duit. So for example, ini mungkin terlari sedikit dari konteks tadi lah. Tapi but within 10 years, we are talking about 10 years. 10 years, of course macam KDCA, kita ada set satu Huguan Sio Vision. Okay. I cannot recall everything, but one of it, of course, like I mentioned tadi itu ada Manangon kan, pertandingan bercerita. So now he is ataupun ini poem lah, Kadazan Dusun punya poem, puisi. Ini pun tahun ini saya diberi tanggung jawab secara tiba-tiba untuk jadi pengerusi bersama ini Jabatan Pendidikan lah Sabah. Because basically ini event by pendidikan, but bila untuk terus maju ke hadapan dan macam saya cakap tadi lah, pentas lebih tinggi adalah kalau dari segi kebudayaan is tinggi pentas KDCA. So I look at it, ini pun salah satu acara akar umbi yang kita mencari sekumpulan, of course dari sekolah lah kan, dia bermula dari sekolah, sekumpulan anak-anak sekolah daripada sekolah rendah, sekolah menengah, untuk betul-betul tahu berbahasa dan tahu derang punya he is. Itu poem. They're capable. So this is another one way KDCA. Other than that, dia ada KDCA Foundation, Huguan Sio Foundation, and then of course we have we have land, tapi masih lagi menunggu budget. Ialah ini sekolah Kadazan Dusun. Okay. Di Tambunan. Okay. It's still on progress. We never Jauh died juga. hope. Sana saja ada tanah. Kami pun kalau begitu jauh. Jauh. So I think other than that, like us, kami punya department will be realistically more on digitalizing whatever kita punya bahan-bahan yang supaya orang boleh tahu.
So not an easy task. That's why, like I said, Kamatan itself, yes, celebrated during 1 month, but itu proses for Kamatan is the whole year. Di mana benda-benda yang ini yang kecil-kecil yang kami buat, termasuk mengenali lebih banyak dan bekerja sama dengan NGO yang lain, so that we can change opinion and so on. So kalau cakap daripada segi mungkin penganjuran Kamatan nih, itu a bit subjektif. Yang orang pun tidak paham is every year bila kita mohon dana daripada kerajaan, it's actually never enough to help event, especially yang sekarang ini there's so many district to be sending representative untuk pergi final di KDCA lah. So that's why ini bukan apalah, ini cuma pencerahan. That's why sometimes when people don't really understand, yang kadang-kadang orang bilang yang itu booth sana luar mahal ke apa. Actually this year memang tiada tender kan. This year actually no tender. No tender. No tender. It's just that inilah ini kadang-kadang ada yang nakal bah. Bila derang ada, dia siwa atas siwa. For me this ada sewa atas sewa lagi ya. This need to be clear lah. Sometimes KDCA yang dapat itu bad names. Kan kadang-kadang orang cakap saja, cuma KDCA ini too nice, derang diam-diam, kau tahu lah. I like to ask you about this, right? When you talk about the booth, KDCA punya booth tu kan, alright. Ini sebenarnya Kamatan juga sebenarnya memberikan peluang kepada peniaga-peniaga tempatan kita sebenarnya kan, untuk untuk berniaga lah semasa Kamatan ini. Ya, tetapi itulah berlaku. That's the reality. Kalau saya maybe there's a lot of people don't want to say it, but I think it's time, as like us, we must admit lah, we are the leaders of tomorrow. We are the leaders of today actually. So and also for tomorrow. Lah kan. We need to say something about this. Because if we just keep quiet sampai bila ini, kan? So for me lah, bukan saja ini Kamatan is about celebrating, but I think inilah masa mungkin kita reflect apa kita ini. Kenapa kita mau gaduh sesama sendiri? Personally from me. Personally from me. Now I want to ask you a personal question. Dan ini pandangan pribadi Steve sendirilah. Since you say, apa kita ini kan? Then we are moving towards the question now, what is our identity as not only as a Kadazan Dusun, but our identity as a Sabahan. True. Right? So sejak kebelakangan ini pandangan Steve sendiri ya, tidak melibatkan mana-mana pihak. Disclaimer dulu, okay? But this is you as a person, as Steve Mositun, right? Sejak kebelakangan ini kita mendengar meningkatnya ini sentimen Sabah for Sabahan. Okay. Right? Dan pada pandangan Steve sendiri, right? Bagaimanakah mungkin, right, Kamatan ini, we start off with Kamatan, or maybe with other festivals that we have in Sabah, kan, dapat membantu untuk kita bukan sahaja mengenali. In fact, there are some scholars have said that Sabah sebenarnya belum ada identity dia sendiri. As opposed to Sarawak, they have this identity called Sarawak First. Right? True. But the thing is, sejak kebelakangan inilah beberapa bulan, minggu yang lalu memang sentimen Sabah for Sabahan ini sudah mula membara. But again, as coming back, some scholars saying that Sabah ini maybe doesn't have that identity yet. Right? So how do you think festival yang ada di Sabah ini dapat memperkukuhkan identiti Sabah dalam konteks Malaysia secara am? Tapi ini Steve punya pandangan sendiri ya. Sendiri kan. For me, of course, satu, for me lah, saya mau tengok orang Sabah bukan saja we cry for infra. This is personally for me. Kita yes, infrastructure itu perlu. Contoh air kah,
contoh jalan raya kah. Kalau macam di KDC contoh tidak cukup karen kah whatsoever kan. But end of the day is saya harap kita Sabahan satu hari nanti pemikiran kita luar konteks yang dekat. What do you mean by luar konteks yang dekat nih? Bermaksud is this what we really want? You get me? Maksud saya kan when ini Sabah for Sabahan lah kan. Saya sekarang sebagai orang Sabah, apa fokus saya? Oke. Sebab satu, kita sebenarnya kalau saya lah, saya tarik balik pergi konteks association lah, Sabah for Sabahan lah kan. We have Huguan Sio sebagai satu ikon yang menyatakan, Kamatan ni so and so. Tapi kalau kita pergi konteks Sabah for Sabahan, saya tahu ada kita trust orang kah untuk kita, maksud saya to bring this Sabah for Sabahan, trusted Sabah for Sabahan punya so-called slogan lah. Okay. Kan? And don't you think it has to start from the Sabahan itself? Yes. Need to start from our Sabahan itself. Okay, saya mau tanya Steve satu soalan ini, which I think it's open for discussion lah. Okay. Of course, maybe kita mungkin ada tadi segmen lain lah. Yeah. Don't you see that sentimen Sabah for Sabahan ini dia tertumpu kepada segolongan kaum sahaja kah, ataupun do you see it that as a Sabahan as a whole? From your own opinion for lah. me it should be us as Sabahan lah. Yeah. Siapa saja have we reached that yet in Sabah? I don't think so yet. No. If you ask me. Yeah. But I hope we have that mature mentality, at least reach the majority. Yeah. Yang cukup lah. Maybe not 100%. Yeah. But at least 55%. Melebihi 50 lah. Ya, mesti melebihi 50. Means kita kena ada satu benda yang kita persetujui. Maksud saya ialah despite so many differences, kita mau ada satu yang kita setuju. That's coming back to my question just now. Sabah ini apa identiti kita? Saya ada susah sedikit kalau kita elaborate jauh deh. Jauh ini kan. Jauh. Besok pun habis nih cerita. Jauh. No, but that's the thing, you see. I like it when you say we need to reach a majority. Yes. To say that, kita kena ada satu benda yang kita persetujui bersama-sama bahawa we are Sabahan. Yes. True. Despite anything. Yeah. Kena mau ada. Yeah, so people say, dia bilang kan kepelbagaian adalah kekuatan. True. Tapi ironically how we see in Sabah sebenarnya it's kepelbagaian itu sebenarnya seperti satu masalah di sini untuk menyatu padukan. So macam konteks macam Kamatan ini kan, festival seperti ini, saya melihat it's a very good platform untuk menyatukan semuanya. Sebab bila kita berada di dalam macam kita cakap tadi, kita tidak dapat mau stop orang melebih-lebih sampai terlebih yang apa dia mau consume. Correct. Kan? But end of the day is how they really go for ini kita punya perayaan dan merayakan bersama. Bermaksud is of course macam Kamatan kan, ini bagi saya lah, apa yang menyatukan, of course banyak pandangan berbeza untuk ngadau. Okay lah, at least ada satu barang yang boleh persetujuan yang sama. Persetujuan yang sama. Sugandoi. Okay lah, kau gaduh-gaduh tapi yalah, irina lai talawak. Okay lah kan. And then semua orang tengok. Dia skip the other attention yang kita betul-betul tidak mau, despite macam saya cakap the conflict of derang punya understanding and interest. Sugandoi. Everyone can enjoy. Orang yang tidak paham bahasa pun, sadap pula suara dia. Kan? So itu harmoni di dalam. In terms of kalau itu perayaan itself yang di luar itu
dari perasaan masing-masing lah apa yang orang suka tengok. Kau mau suka tengok dubs, kau dubs lah. Kau betul mau pergi rumah tradisi, especially 30th, 31st. Rumah tradisi pergilah. Then kau main you gong. go. Main gong. So end of the day, mungkin yang acara luar is macam mana dia orang setuju bersependapat bahwa, contoh pakaian si Joanne hari ini lawa. Okay. So iya betul kan? So end of the day itu dia punya persetujuan. Betul. Yang dia orang akan tengok, ini pakaian ini, kan? But if the other expect sabar-sabaran, okay. If we could bring that into a bigger aspect, especially in the context dalam pembangunan kita di Sabah, I think we will go a lot way further. Yes, itu jauh. I just hope macam saya cakap lah. I think focus is siapa boleh tarik to focus. Kalau saya, I think it's something that we have to think of, and it's another discussion obviously. Tetapi this is something that we have to also think for future for our Sabah, for Sabah. I give an example lah. You mentioned Sarawak kan tadi kan? Yeah. Sarawak bila perayaan dia ada dia bilang. Yeah. That's why I took my time 1 tahun kami terpaksa meeting just to kasih lulus penggunaan itu pangkis Kihoy. Oh ya? Supaya kok ada satu perkataan yang boleh menyatukan semua orang. So kalau kita sadarkan selalu bila dia refer kita Kadazan Dusun kan, Aramaite, ya. Aus. Lundus kan, so quite negative connotation lah. So why not? That's why I try to bring 1 year. Imagine 1 year saya sendiri. So now apa kita punya That's why my war cry. Belum lagi sampai lah. Sampai. That's sudah. Why that's why ini marketing lain sudah. Okay. How I market, saya pergi lagu dulu supaya orang paham. Kihoy. Apa itu Kihoy? Bila orang nampak lirik, dia paham sudah. Oh, ini pangkis orang kita. And then bila pergi Kihoy.com yang saya coba initiate dulu is how I gather semua orang punya information. I need database, but of course it need time because in terms of funding, saya tak boleh paksa pasal NGO kan. Kalau tidak, then we slowly do. Biarpun orang bilang tidak nampak, but at least I know we try. I never stop trying. Dan orang mau paham. But end of the day, what I experience bila kok ada satu lowongan, ini untuk kita lah, untuk Kamatan lah, especially for ni Kadazan Dusun, not only for Kamatan, but the usage of daily pun boleh. That's why I betul-betul try to promote itu Kihoy, supaya it breaks macam mana saja kau punya pemahaman tentang dunia ni. Kau Kihoy kan semua. Rosa Bab ini. Okay. Belilah dia bilang. Jadi dia biarpun dia tahu kau background berlainan. Tapi Kihoy dia bilang Rosa Bab. Kihoy dia bilang dia okay. That's why I go through. That's why macam juga ini saya kasih contoh supaya orang lebih paham lah. For kita punya Bumi Putra punya basketball players. Dia orang mau pergi. Saya bilang macam mana saya mau buat Sama juga saya buat klub bola keranjang Kihoy. And then itu Cina yang dari dulu Hoy saya dah tahu. Bila kami sudah 1 tahun in kan, eventually that makes them do research. Maybe Chinese community is a bit different. Dia bilang apa Ben ya? Jadi dia type lah KDC. KDC ada nih kah? Then bila dia nampak walk cry dan suka lah. So dia orang pun ikut. Mula-mula ikut. Last bila dia dengarkan apa kau sebut tadi ya? ISO 2 telu apa 1 2 3. Kihoy. So at least you promote ISO 2 telu. 1 2 3. 1 2 3. And then dari Kihoy they move. Dia orang pergi page. Then I understand ini. So that's another thing yang I really try to push. Not easy because I cannot force. Ini NGO bah, kan? That's why I always say siapa yang ada hati join lah, macam join. Adakah kita boleh move? I already forward. Isi ya. Yeah, that's why KDCA Youth Council sudah isi borang itu. So for me is kita tanya balik tu soalan, apa yang mungkin saya boleh bantu? Maybe tidak besar. But sorrow po. Harap po. Kan harap po. Orang bilang. Kada lagi harap po nga manto ka na manto po. Gisomat it commended it paling it takas lah. Kan?
Iri naman to ko. Jadi para pendengar sekalian, Kamatan ini sebenarnya menjadi simbol perpaduan dan identiti Sabah yang unik, dan generasi muda kinilah yang memainkan peranan kan untuk yang penting dalam mengekalkan budaya KDM yang ada di Sabah ini. True. Jadi ponsiko lagi tagi gina kumadia Rindawan dan Steve tu nakarikat tebay no mungkin magano ta kada kasiwatan ditik ya dan memasen dat Kotobian Tadaw Tagazodo Kamatan kumatain sanan. Kumadi makikinangaw da Sabah smatok Sabah ponsiko tu ay minakinangaw ko dat ababayan da bayna diti. Marhiano ko nagi da mangunsiko kumada kayo ngayon sanan makinangaw da pipirad episode nakatalib kadalihuay da tumanud dahay Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X, nagi Apple Podcast, kapiro ba ta ka idsalam dat episode tabantalan yoho i Joanna Suhenli Rampas insan pakago mamasa na kuda katabian tadaw tagay da Kamatan kumata insanan Kamatan montok ta insanan ponsiko kapiro ba ta kakago